أمل وهبي طالبة ثانوية بالمعهد العالي للإعلام والاتصال ورئيسة سابقا نادي الثقافة المقاولاتية والمبادرة الإبداعية، النادي الذي أبدع وساهم كثير في تطوير شخصيتنا ومهاراتنا، ولكن نادي يرتبط أيضا ارتباط كبير بالأستاذ والمنسق خالد تامدي اللي آمن بفكرة النادي من أولها، واللي كيبغي التلاميذ ديالو وكيبغي الاعضاء وكيامن بالافكار ديالهم، واستاذ اللي كيخدم في لا كلاس اي اور كلاس، واستاذ اللي عطانا دي كور في لا كلاس وفي النادي، حيت اللي ما كنعرفوش انه حتى دي زاكتيفيتي راهم في اصلهم دي كور، حيت كناخذوا منهم ماشي دي كور اللي غندوزو بهم ان اكزام بوتيتر، ولكن دي لوسون دو في اللي غنستافدوا منهم حياتنا كلها. دونك شكرا للاستاذ خالد تامدي، واللي كنحفظ عباره ديالو عن ظهر القلب: il faut apprendre par plaisir. فريمون علمنا كومون apprendre par plaisir. كنبغي نقول له شكرا على مجهوداتك، على وقتك، على تا موتيفاسيون، على طون سوتيان، على تي انفورماسيون، على تي اورينتاسيون. شكرا على كل مجهود صغير ولا كبير منك، وما في الاصل كلهم كبار. شكرا استاذ خالد تامدي، كنبغيوك كيف كتبغينا. سكينة طالبة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لجامعة محمد الخامس. أنا جد فخورة اليوم نهضر على النادي اللي علمني الكثير، سورتو أنني كنت الرئيسة السابقة للنادي، فبسبب هذا المنصب تعلمت لا بريز دو بارول، زادت الثقة في نفسي وتغيروا بزاف د الحوايج في شخصية سكينة، وهذا الشيء كامل بفضل أستاذ خالد تامدي، الأستاذ اللي سهر على التقدير ديالنا، اللي عاوننا واللي قدم لنا الكثير. فعلا من هذا المنبر كنشكرو وكنقدرو وكنحترمو وكنتمنى ان فعلا نتلاقاو بحال هاد الاشخاص في حياتنا اللي غيبدلوا لنا شخصيتنا، اللي غيأثروا فينا ولا غيزيدوا بينا القدام. شكرا. عبد الرحمن الكلي، طالب بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، كاتب سابق لنادي الثقافة المقاولاتية والمبادرة الإبداعية. بالنسبة للتجربة ديالي أنا مع النادي، كنت قبل ما نخرج في النادي كنت نحس بالفراغ في الحياة ديالي، الوغ خديت القرار باش نخرج. بحسن الحظ الأستاذ المبدع خالد تامدي هو المنسق ديال النادي، رحب بيا، إذا رحبوا بيا أعضاء القدماء. هنايا كتبدا واحد نقطة ديال التحول من إنسان منعزل عن ذاته إلى إنسان اجتماعي، من إنسان خمول إنسان مجتهد ونشيط. النادي كيعطينا بزاف ديال الحوايج، كيعطينا اخلاق، كيعطينا قيم، كيعطينا معارف ومكتسبات وزينه، ايضا كيعطينا عائله واذان صافيه ومدرسه مواطنه. هذا المصطلح الاخير ولله الحمد انا كنشوف بلي ثانويه حمال الفتواكي كتستحقوا بامتياز، والفضل راجع المنسق نادي الثقافه المقاولاتيه الاستاذ خالد تامدي، الاستاذ المبدع والملهم. شكرا استاذ خالد. Bonjour, je suis Darhan Nasser, j'ai 16 ans, je suis à première année baccalauréat en sciences économiques au lycée Hamad Ftouaki et je suis la nouvelle présidente du club de la culture entrepreneuriat et initiative créative. J'aime bien la matière d'économie et l'organisation administrative des entreprises et je trouve que ces cours sont très faciles à cause de la façon dont ils sont expliqués et très simples, des documents, des schémas, sans oublier des exposés présentés et préparés par les élèves chaque semaine. C'est une opportunité pour s'exprimer et présenter notre propre travail. Et je remercie notre coordinateur du club, M. Khalid Thamdi, et les membres du club. Et nous espérons que nous atteindrons sans événement au pays. Je suis Souhaila Lemtouni, j'étudie cette année en première année bac branche économie, élève du lycée Hamad Ftouaki, vice-présidente du club de la culture entrepreneuriat et initiative créative. Donc les cours de la matière de l'organisation qui est bien organisés. Chaque cours, ou pour parler plus précisément, chaque mot prononcé par M. Thamdi, il a un but à atteindre et des messages à envoyer. Et les exposés qui sont parfaits, on apprend énormément de choses au niveau de la personnalité, la prise de parole, comment dominer le stress et le trac, comment poser les questions d'une manière respectueuse. Donc بفضل نادي الثقافة المقاولاتية والمبادرة الإبداعية اكتسبنا بزاف ديال الحوايج au niveau de développement personnel, c'est-à-dire la confiance en soi, comment gagner l'estime de soi, etc. Donc sincèrement jusqu'à maintenant je suis très heureuse بهذا الكلub هذا parce que زاد
قربنا بعضياتنا اكثر نما لقينا روح التعاون ولا سوليداريتي بيناتنا قلص المسافات بيناتنا et nous a montré que les élèves aussi sont capables d'assumer des responsabilités et surtout زاد حلينا عينينا اكثر على la diversité culturelle اللي عندنا et à travers les activités اللي كنديروا في الكلوب تعلمنا بزاف ديال الحوايج منهم comment gérer notre temps. Et concernant les conseils que je donne les autres élèves, c'est que المحاولة بحد ذاتها نجاح. So try and try again. Et n'hésitez jamais à montrer les talents ديالكم. في هاي اللي ريندان أصلا باسكت ميم. بغيت نقول لكم بلي on peut faire énormément de choses, mais bien sûr à l'aide du support de Monsieur Tsandi اللي صراحة لم يدخر جهدا من أجل المساهمة المثمرة في تألق النادي ونجاح تلاميذ حمى الفتواكي. واللي الا بغيت نعبر على الامتنان ديالي خصني ساعات وساعات وغادي نختزل كل شيء في كلمه واحده واللي هي شكرا بزاف الاستاذ خالد تامدي. Bonjour, je m'appelle Asma Essaoui, j'ai 16 ans, je suis une élève au lycée Ahmed Foutoaki, première année bac sciences économiques et gestion, et je suis la responsable du comité des relations publiques. Je suis une élève de Monsieur Khalid Tamdi, le prof d'organisation administrative des entreprises et aussi le coordinateur du club CUIC. Premièrement, نهضر على Monsieur Tamdi كأستاذ في القسم. Vraiment حنا كتعجبنا بزاف الطريقه ديالو في الشرح اون بليس كيديرنا دي زيكسبوزي باش كيحيد منا ديك الخلعه اننا نوضو نهضروا قدام البوبليك و اون بليس اكثر حاجه كاع كتعجبنا هي الكلوب سي اي سي باسكو كيخرجنا من ستريس ديال الامتحانات كيدينا لعالم اخر عالم مقاولات داكشي يعني كنشوفوا شنو مورا الباك كتبدل الفكره ديالنا et aussi il nous donne l'occasion de penser de faire un projet d'élève parce que حنا باش كنسمعوا بروجي دائما ما عقلنا كيمشي لشي حد كبير كيدير بروجي مي aussi حتى l'élève عنده des idées باش يدير un projet. Merci beaucoup monsieur et I wish you all the best teacher. Bonjour, je m'appelle Selma Iguidar, je suis une élève de première année économie et de gestion au lycée Ahmed Foutoaki. Je suis le vice-responsable du comité des relations publiques. أنا سعيدة أنني انضم لكلوب سي يو سي اللي ديجا كنت كنشوفو غير في الريسو سوسيو. ها أنا اليوم عضو من أعضاء هذا النادي هذا. كنقدم شكر خاص مسيو تاندي بصفتو بروف د ماتيير دورغانيزاسيون اللي كيقدم لنا الكود بميثود مودرن اللي كتعني منها لا بريز دو بارول بصفتو منشط ومشرف الكلوب. فريمون الكلوب زادنا واحد لا فالور في حياتي الشخصيه، زادني واحد الفالور في حياتي الشخصيه وفي مسار الدراسي ديالي. زدت ثقت في راسي اكثر وامنت براسي وهذا كنتعلم لا بريز دو بارول. كما في اخر ايفينمون اللي حضرنا ليه شفت دي مومبر اللي تبارك الله عليهم في سن 16 عام قدروا انهم يبدعوا في لي بروجي ديالهم. وهذا هو لو بوت ديال الكلوب سي اي سي. الكلوب سي اي سي اللي كيمكنك انك تحقق احلامك واخا يكون لاج ديالك سواء صغير او كبير. ميرسي ا تو. Bonjour, je suis Fatima Zahra Noumi, j'ai 15 ans, je suis une élève au lycée Ahmed Foutoaki, première année bac ECO. Je suis vice-responsable au comité d'organisation dans le club COIC et je suis aussi un membre dans le comité de projet. Notre professeur, M. Khalid Tamdi, nous explique de façon facile à travers les exposés les activités du club qui nous aident à la confiance en soi et enrichir les idées et s'explique sans difficulté et aussi maîtriser les langues et parler sans timidité. Et le club nous aide à apprendre pour réaliser les projets d'avenir. Prof Khalid Tamdi est un professeur compétent qui ne cesse de nous orienter et faciliter la façon d'apprentissage. Je veux dire que tous les élèves peuvent rejoindre au club, soit qui sont au lycée ou ailleurs. Et je veux remercier M. Prof Tamdi et tous les membres du club pour tous ces efforts. Zakaria Houmadi, élève de première année bac économie, membre du club CUC et membre du comité de projet. هذا الكلوب هذا كيخليك تعيش تجارب جداد وتتعرف على ناس جداد وخبرات جداد وتعتمد على راسك وتثق في نفسك وعن طريق هذا الكلوب بروجي اللي كدير وقدام البوبليك وكل شيء. وفي الاخر كنبغي نشكر كاع لي مونبر بروف خالد تامدي اللي خلانا ندخل هذا الكلوب. Bonjour, je m'appelle Fatima Zahra Abbassi, je suis une élève au lycée Ahmed Foutoaki en première année ECO. Je suis une membre au club CEIC. Alors اهتمامي بشعبة العلوم الاقتصادية هو من قادني إلى ثانوية حمى الفطواكي، لكن هذا الاهتمام كان يقابله خوف شديد راجع إلى التصورات السلبية التي نسج الناس خيوطها في مخيلتي. لكنني اليوم يمكن أن أؤكد لكم أنني أشعر بانتماء شديد لهذه الثانوية، فلقد كانت توجيهات والدي اللذين ينتميون
أرجع الفضل الأكثر لأستاذي الفاضل خالد تاندي الذي أعطانا الفرصة للتعبير عن أفكارنا ومؤهلاتنا وتقويمها، وذلك بصدر رحب وسعة خاطر. ومن هذا المنبر أتوجه له بالشكر الجزيل على كل مجهوداته القيمة تجاهنا نحن كتلاميذ، وبانخراطي في نادي الثقافة المقاولاتية والمبادرة الإبداعية واشتغالي في مختلف أنشطته، أحسست أنني لبست شخصية أخرى تتحدى الخجل وتطمح للوصول إلى المراتب العليا. لهذا فأنا أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في بناء هذه الشخصية. شكرا. Hello, my name is Soufiane Soudani. I'm 19 years old. I'm a student in the Faculty of Economic and Social Legal Science in Rabat. I was the ex-president of the Club of the Entrepreneurial Culture and the Creative Initiative. Before talking about the club, I would like to talk about our dear professor, Mr. Temple. Mr. Temple is actually a teacher who taught us lessons based on our daily lives. So I cannot say that there's one lesson that I will remember right now. And about our club, the Club of the Entrepreneurial Culture and the Creative Initiative, it's a club that helped me personally develop my own personality. And it helps everyone become the real, to go and follow the dreams. So thanks to the club and thanks to our dear professor, now I have my own project. I'm thinking about my own project and following my dreams. I work a lot and it gives me energy knowing that there's a family behind me, there's a whole family behind me, and there's tons and tons of things that I need to learn, and I will think and I will know that the Club of the Entrepreneurial Culture and the Creative Initiative will help me. Thank you, have a good day. Merci Monsieur Khalid Tabdi, en merci Club CEIC.